کسی که شوهرش مرده باشه میگن بیوه. به مردی که زنش مرده باشه چی میگن؟ میگن خوشبخت دو عالم، میگن عاقبت بخیر، میگن کسی که دعای پدر مادر پشت سرشه. این بچه ها خطا نکنم افریکانسورا این آدمای سیورا نو یکم بردی دگیده در بالای روش دستش میشه که خیال میکنه که دستش پر سیوهی دیگ شده گیه خنیگه میره و افریکانس خنده میگیره من برای خنده ها ها میگه بادا 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 توی ها مبارک شود بادا 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 عروس مبارک شود بادا 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 توی ها مبارک. ما توجیکا در جهان وست داریم 5-6 تا گس داریم نکی سوه نداریم با نمتری دوال زندگی داریم. Xola canım bachata megum broş zanashte moram soy bishushamay mesti qabida pir kharshida бародаро, агар шумо футболро дӯст доред, ман ба шумо як хабари хуш дорам. Барои ҷолибтар тамошо кардани футбол шумо метавонед бо 1xbet тамошо кунед. Боз барои подписчикони мо $100 бонус дода мешава, албатта бо промокоди ҳазл. Ссилка дар комментария. عزیز بیارز در خونه ما هیچ که نیسته من گم بگونم من فیراد میکنم تو بگی جورت هم میشتیم همه کسی صحبت کرده کار نداره جونی چه بیس پرابلم تک در جمعت گونم در زنگ میزنم تمام عزیز نمیتونیم رفته برا چرا نمیتونیم رفته چه این است که ما کندگی نیتون شما روز میگی عیب میشه توز بیا اتماش میگی همه خیلیش که برادر کنش نوشتا مالچیکی میریم مازنا اتمینش میکنیم ما نمیتونیم رفته چی با؟ دگونا تطمینه که علی براتانی من رسکوش کندگی نمیتونه رفته به کسا میریم علی برات زنگت میزنم تکرار کنید خیلی مهراب جان خدمون برادر فهمده سوخیه مقصد ما یا جایه ما باید در پشتی یک گام دخته نرم که اگه مقصد برات یا مستی شیطانی پلت شد ماروکیا کریمینال مافیا حشیش کوکائینا شی مهراب جان آزی بسم همیو تو میدونی پیتوخ برومدی بس کنیسان کریمینال مافیا حشیش برات مکایی که ایت سون گرفتگیم سری وقت آوردگی دودگیم همین خیلی برات دوستی ما و تو برادر جان ای پشتی سون نیست خودت امیره نقص میدونی سون یگان خیرول بازی نمیکنه در زندگی پرسته هازی همین خیلی آمده که ما ایت سون بگیریم برات جان سومته تا بگر از سون تمیارو میتم پل دینو ما میوم ترانه بگه نه پاگا بیو تمام که انیق میوری انیق برادر جان برادر انیق پاگا بگه انیق میورم برادر جان پاگا بگه انیق اینه یا شاید مایده کده کشو کدنگی خده مایل برای جان دوستی باشه تا آخیره دوستی بین من و تو این دوستی میمونه تا وقت هستی خدمت میکنم. من 3.5 سال چوچوکی خود هم جوام برای چی 3.5 سال؟ آخه فقط هم وین بلیت میبرم من به نمی رسد تو این دفعه شد با من وای میکنم من با اینجا با دوست میدارم به من نمیتونن اینجا با تازگی گرای سلامتی گفته تازگی فقط من با باور میکنم با شما برار میخواهیم رحمت شما میان خدمت به بیتون یک خواهش کنم مایلش می یک سرود تیتون ما راحت کرده تماشا کنیم در اجرای کی؟ در اجرای وای هندی ها این دیسک کنیتون مایلش می این دیسکی وای کنیتون عاشق شدگی اما این بچه عاشق هر شب گیره میکنند این تشریف جان کدام سرود را شنیدن میخوایی؟ یک سرود از که کینا کدام فیلم؟ سرود ماشین های دسترس برای دانشجویان نگاه میکنیم. یکم BMW F90 نرخش از 700,000 سومانی سر می شود. ماشین ورزشی به دانشجو امکان میدهد که تیز و بدیر کنی به درس رفته رسد. دوم مرسدس مایباخ S580 1.5 میلیون سومانی ارزش دارد. سالنی گشاد و براحت از سببی که دانشجو وقت خالگی کم دارد میتواند صبحانه و وظیفه خانگیش را در درون ماشین تیار کند. سوم BMW i7 البته که الکترومبیل است برای که دانشجو برای بنزین مبلغ زیادتی صرف نکند.
нархаш аз 1,8 млн сомонӣ сар мешавад. донишҷӯ метавонад ки дар салони ақиб презентатсия омода кунад ва баҳои 5 гирад, баро ки дар он ҷо телевизори калон аст. боз кадом намуди мошина барои донишҷӯ тавсия метиҳед? Дар комментария нависед. шом бахайр тамошобинани азиз, ин программаи рақобати экстрасенсҳо ва мо имрӯз 4 экстрасенсро пайёрка мекунем. Дар яке аз ин мошинҳо одами худамро ваҷо мекунем. съёмочная площадка, съёмочная площадка, одам биё. Чӣ мегӯям? Баъд мо мефаҳмем ки аз экстрасенсҳо меомаданд одама. И вот все готово. Но сумеет ли первая претендентка выиграть ставку 1 к 30? Инак яким участники мо Колдуния Бабу, ина дар танош Сагай Бабуай. Забони худро намефаҳмад, забони трендора мефаҳмад, чӣ мефаҳмад худро намедонам. Чо умед? Мара да кӯдакӣ моделка ме. Наша яким испытания шумо бояд дар ин қадар мошин бояд одамам биёед. Вам кажется, что это здесь? Мы реально фикр, когда с ним пидам чай. Здесь нету. Ведьма была в шаге от успеха. Вы реально думаете, что он здесь? Походу она меня нашла, ребят. Но и ее что-то сбило. Второй участник, он прибыл из Индии, он монах, он потерял свою одну руку во время служения. У вас есть 1 минута. Что-то вам говорит, зачем вы попробовали землю? Вот мало времени, там нет машин, машины в той стороне. Вы реально что-то в этой машине? Вы реально выбираете эту машину? Сегодня на нашей площадке еще один экстрасенс. У вас есть 1 минута. Поехали. Шмяк минут походит. Ма? Не должны меня найти, вы должны найти человека в машине. Мне кажется, вы не экстрасенс. Асал? Одам хали мехари? Эй, одама мешава гирифта, май машина мехарам. Вы Амира выбор мекне? Чӣ? Амира выбор мекне? Не, има дорум парин, да, кор нест. Мошин? О, машини май. Бигирен, Амира бигирен, амиҷа бигиренаш. Манш, акаҷон бахшиш. Инак охирон участники битваи мо, ина оператормона Оташ, акаса экстрасенс будай, и ина Оташ омадай. Оташ, сарши сёмка. Шумо 1 минут вақт дорем. 1 минут вақт? 1 минут вақт дорем. Инак сар кардем, рафтем. Саросима накы. Бая бача бабла. 1 минут вақт дорем, акаҷон. Сможет ли обычный человек при помощи обычной интуиции выбрать единственную верную машину? Секунду, когда мне занято. Чи? Матра чамбар гуфтам. Телефон чат дате. О, наму аджина да. Что-то происходит, ребят. Он какие-то сверхсилы использует. Телевизора кыш вақти ма кор даем. Пул дастима да шумо тупоен. Это какие-то запретные приемы. Чокан да кор буд? Ай, машин пробег чанд кайф машина. Брат. Отач, хеди брама отач. 1000 километр. 1000 километр? Мотор шанда ира. Начай 1000 километр. Хашуним, брат. Мақсад 1000 километр бояд гардон барои харидан ира. Бачаи ки мешти мақсад? Я хабибай. Хайр, ты бачаи ки меши? Ма бачаи байкро. Хайр ба ма мешисум ки. Бра бачаҷон я насбирмада. Салому рахмат кне. Носи аэропорт.